नमस्कार आपण को यही यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज भिडियो रही 25टी साधारण ज्ञान भित्तिक प्रश्न आउ आपणकर उत्तर। प्रतिटी प्रश्न पर रही मात्र 5 सेकेंड। तेबे चलंतु आरंभ करबा भिडियो को। प्रश्न नंबर 1 भारत में लोटस टेम्पल केउठारे रही? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी नोएडा, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी भोपाल। यार सठिक उत्तर हेउची दिल्ली, जोठिकी लोटस टेम्पल रही। प्रश्न नंबर 2 सौरमंडल रे यूरेनस गोटे कौन? ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी प्राकृतिक उपग्रह, ऑप्शन सी ग्रह, ऑप्शन डी तारका। यार सठिक उत्तर हेउची ग्रह। प्रश्न नंबर 3 भारत केउ महादेश रे अवस्थित? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी आफ्रिका। आपणक उत्तर निश्चिंत हेइथिबो एशिया, जहाँकि आमर महादेश। एबे आसवा परवर्ती प्रश्न को। मुंबई केउ राज्यर राजधानी अटे? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी कर्नाटक। यार सठिक उत्तर हेउची महाराष्ट्र। एबे आसिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न नंबर 5 चारमीनार केउठारे रही? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी भोपाल। यार सठिक उत्तर हेउची हैदराबाद, जोठारे कि चारमीनार रही। परवर्ती प्रश्न आसिबा प्रश्न नंबर 6 रामायण, महाभारत और भागवत गीता केउमानंकर ग्रंथ अटे? मुसलमान, हिंदू, सिख ना ख्रीस्टियान? यार सठिक उत्तर हेउची हिंदू, अर्थात हिंदू मानकर ग्रंथ ही ये सब अटे। परवर्ती प्रश्न नंबर 7 को आसिबा बरफरे तैयारी घर को कौन कहती? ऑप्शन ए हट, ऑप्शन बी हाउस बोट, ऑप्शन सी टूरिस्ट कैंप, ऑप्शन डी इग्लू। यार सठिक उत्तर हेउची इग्लू, जहाँकि प्रायतः ग्रीनलैंड अंचल देखा जाय थाए। प्रश्न नंबर 8 शरीर में थिबा कठिन भाग को कौन कहा जाए? चर्म, हाड़, फुसफुस, ब्रुकक। यार सठिक उत्तर हेउची हाड़, जहाँ यार सठिक उत्तर हेउची बैडमिंटन, अर्थात से बैडमिंटन खेलाड़ी। प्रश्न नंबर 11 गोटे अधिवर्ष केते दिन होता है? 364, 365, 366 ना 367? आम जानी यह प्रति 4 वर्ष पड़ी थाए। आपणकर उत्तर निश्चित भाव में होइथिबो 366। परवर्ती प्रश्न जर्मनी मुद्रा को कौन कहा जाए? ऑप्शन ए यूरो, ऑप्शन बी रूबेल,
ଅପସନ୍ ସି ୟେନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଡଲାର। ଜର୍ମାନ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ୟୁରୋ, ଯାହାକି ଜର୍ମାନ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ଅଟାୱା, କାନବେରା, ଭିକ୍ଟୋରିଆ, ୱାସିଂଟନ। ଏଥିରୁ କେଉଁଟି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ରାଜଧାନୀ ଅଟେ? ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଥିବ କାନବେରା, ଯାହାକି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ରାଜଧାନୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14। ଭାରତରେ କେତୋଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି? ଅପସନ୍ ଏ 7, ଅପସନ୍ ବି 4, ଅପସନ୍ ସି 5, ଅପସନ୍ ଡି 8। କେତୋଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଆମ ଦେଶ ଭାରତରେ ରହିଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 8, ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସଂଖ୍ୟା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15। ବୁଢ଼ିଆଣୀର କେତୋଟି ଗୋଡ଼ ଥାଏ? 4, 6, 8, 10। ଆମ ପୃଥିବୀର ହିଁ ଏହା ଉପଗ୍ରହ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 18। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପୁରାତନ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ସିଲୋନ୍, ଅପସନ୍ ବି କଙ୍ଗୋ, ଅପସନ୍ ସି କାନପୁର, ଅପସନ୍ ଡି କ୍ରିଷ୍ଟିଦା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସିଲୋନ୍, ଯାହାକି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପୁରାତନ ନାମ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 19। ଆକବରଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଜାହାଙ୍ଗୀର, ବାବର, ଶାହାଜାହାନ, ଔରଙ୍ଗଜେବ। 5 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥିବ ଜାହାଙ୍ଗୀର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 20। କାନାଡ଼ାର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ଅଟାୱା, କାନବେରା, ଭିକ୍ଟୋରିଆ, ୱାସିଂଟନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଟାୱା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 21। ରୁଷିଆର ମୁଦ୍ରାର ନାମ କ'ଣ? ଟଙ୍କା, ଡଲାର, ରୁବେଲ, ୟେନ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରୁବେଲ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 22। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ କିଏ? ଗଙ୍ଗା, ସତଲେଜ, ମହାନଦୀ, କୃଷ୍ଣା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 23। ମୁମ୍ବାଇର ପୁରାତନ ନାମ କ'ଣ? ମାନ୍ଦ୍ରାଜ, ବମ୍ବେ, ପୁନେ, କୋଲକାତା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବମ୍ବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 24। କେଉଁ ସହରକୁ ଭାରତର ଗୋଲାପୀ ସହର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ? ପୁନେ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଜୟପୁର, କୋଲକାତା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜୟପୁର, ଯାହାକି ରାଜସ୍ଥାନର ରାଜଧାନୀ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 25। ତାଜମହଲ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ଗୋଦାବରୀ, ନର୍ମଦା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯମୁନା ନଦୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ହିଁ ତାଜମହଲ ଅବସ୍ଥିତ। ଆପଣ କେତୋଟି ଉତ୍ତର ଠିକ୍ କଲେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।